In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ون ورڈ مینی میننگز کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو لیسن میں پڑھیں گے ہم دا یوز آف سے. اچھا، سے جو ہے انگلش میں ون ورڈ ہے لیکن اردو میں اٹ ہیز مینی میننگز، یعنی اس کو ہم مختلف سینسز کے اندر اور مختلف کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں. تو اس ویڈیو لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کن کن معنوں میں اور کس کس کانٹیکسٹ میں یوز کر سکتے ہیں. Before I start this video lesson, I'd like to quote two important lines. میں دو lines quote کرنا چاہوں گا. Two men looked out through prison bars. One saw the mud, the other saw the stars. I mean to say کہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز دیکھتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے, two men looked out through the prison bars, یعنی ایک جیل میں سے دو آدمی باہر دیکھتے ہیں. One saw the mud, ایک نے تو کیچڑ دیکھا، یعنی اس کی نگاہ زمین پر تھی تو اسے کیچڑ نظر آیا. The other saw the stars, اور دوسرے نے ستاروں کو دیکھا، آسمان کو دیکھا. تو یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی سبق کو کس طرح دیکھتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں. جیسا کہ سنا ہے وہ بہت امیر ہے، یا بس حکم کرو میں کر دوں گا. میرا کہنا ہے کہ ہم ابھی نکلیں، بس یوں سمجھ لو کہ اچھا نہیں ہوا. مطلب یہ کہ ہم بالکل کنگال ہیں، یا کون جانے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کو کن کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ تو اس کے بیسک معنی ہیں. سے کا مطلب ہے کہنا یا بولنا. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا، I didn't say that. I didn't say that. اچھا، یہاں سے ورب ہے اور سمپل پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے، اور ڈڈ ناٹ کے بعد ہم نے سے یعنی ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہے. I didn't say that، میں نے یہ نہیں کہا. اچھا، سے کا معنی اظہار کرنا، یعنی ایکسپریس کوئی چیز، کسی چیز کا اظہار کرنا، یعنی جو دل میں ہے وہی کہو، یعنی اسی چیز کا اظہار کرو جو دل میں ہے. جسٹ سے واٹ یو فیل، جسٹ سے واٹ یو فیل. تو یہاں بھی ہم نے سے جو ہے ایز اے ورب یوز کیا ہوا ہے. جسٹ سے واٹ یو فیل، اور فیل جو ہے یہ بھی ورب ہے، کیونکہ یہ واٹ یو کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہم جو عموماً ورب یوز کرتے ہیں وہ ورب ہوتا ہے. تو یو سبجیکٹ اور فیل جو ہے یا ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو جسٹ سے واٹ یو فیل. اچھا، سے رائے دینا یا مشورہ دینا. جیسے میرا کہنا ہے کہ ہم ابھی نکلیں، یعنی میری رائے یہ ہے کہ ہم ابھی نکلیں. I say we leave now. I say we leave now. اچھا، یہاں سے بھی ورب ہے. I say سبجیکٹ I ہے، اور we leave بھی ورب ہے، کیونکہ we leave now ہم ابھی نکلیں، یعنی سمپل پریزنٹ کے اندر ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں سبجیکٹ کے بعد. سے یعنی دلیل دینا کے معنی میں بھی یوز کرتے ہیں. جیسے آر یو سیئنگ آئی ایم رانگ، کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میں غلط ہوں. آر یو سیئنگ آئی ایم رانگ، یعنی آپ کی یہ دلیل ہے کہ میں غلط ہوں. آر یو سیئنگ آئی ایم رانگ، تو یہاں سے بھی اگین ایز اے ورب یوز ہوا ہے. اچھا، سے ریپیٹ کرنا، دوبارہ کہنا کوئی بات، اس وقت بھی ہم سے کا استعمال کرتے ہیں. مثلا دوبارہ کہو برائے کرم. Say it again please. یہاں سے اگین چونکہ امپیریٹو سینٹینس ہے اور ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے. Say it again please. Say یعنی ہلکے طنزی انداز میں بولنا. بعض اوقات کسی کو طنز کرنی ہو تو وہاں بھی ہم سے کا یوز کرتے ہیں. مثلا وہ کہتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہے، یعنی ہم طنزن کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہر بندہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں، ٹو ار ہیومن، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، اکثر ہوتی ہے، اور یہ انسان ہونے کی ایک دلیل ہے کہ she says she is always right. She says she is always right. تو یہاں سے بھی ورب ہے، اور she کے بعد is جو ہے وہ بھی ورب ہے. she is always right. سمجھ لو، یعنی سے اکثر کہتے ہیں سمجھ لو بھائی، بس یوں سمجھ لو کہ اچھا نہیں ہوا. let's just say it didn't go well. let's just say یعنی بس یوں سمجھ لو. let's just say it didn't go well، اچھا نہیں ہوا. سمپل پاسٹ ٹینس ہے. did not کے بعد go یعنی ورب کی فرسٹ فارم ہے، اور فرسٹ پارٹ کے اندر سے بھی ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے. اچھا، سے ہم رائے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. جیسے میری رائے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے. I'd say he is lying، یعنی I would کو شارٹ کیا ہوا ہے پولائٹ بنانے کے لیے. I'd say he is lying، میری رائے یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. جی، I'd say he is lying. سے یعنی کہنا، یہ اکثر ہم یوز کرتے ہیں نا. جیسے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گیا. say no more، یہ اکثر فریز بولتے ہیں say no more، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. say ورب کے طور پہ. I got it، get کی سیکنڈ فارم got، سمپل پاسٹ ٹینس ہے. got بھی ورب ہے. I got it، مجھے سمجھ لگ گئی. اکثر کہتے ہیں get it، سمجھ لگا، ہاں یس I got it، ہاں سمجھ لگ گئی.
से हुक्म देना, बस हुक्म करो मैं कर दूंगा. Just say the word and I'll do it. Just say the word and I'll do it. यानी just के बाद say वर्ब के तौर पे यूज किया, और I'll do जो है इसमें वर्ब है, दो वर्ब इस्तेमाल हुए, say और do. Just say the word and I'll do it. अच्छा, से जो है राय देने का हक, ये एज ए नाउन यहाँ हमने यूज किया है. मेरी तो उसमें कोई सुनी नहीं जा रही जी, मेरी तो इसमें कोई सुनी नहीं जा रही, यानी मुझे हक नहीं दिया जा रहा. आई डोंट इवन हैव अ से इन दिस. आई डोंट इवन हैव अ से इन दिस. यहाँ अ से जो है एज ए नाउन यूज हुआ है. हैव जो है आई डोंट इवन हैव मेन वर्ब है कि यानी मुझे हक हासिल नहीं है या मेरी सुनी नहीं जा रही, तो हैव मेन वर्ब है, जबकि अ से एज ए नाउन यूज किया. अच्छा, से को हम माफ़ी मांगने के माने में यूज करते हैं, मसलन बस माजरत कर लो और आगे बढ़ो. जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन. जस्ट से सॉरी से एज ए वर्ब यूज किया, एंड मूव ऑन, मूव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन. से हद पार करना, यानी अपनी हद से बाहर निकलना. तुम इसके बारे में ये बात नहीं कह सकते, यानी ये एक लिमिट है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते. यू कांट से दैट अबाउट हर. यू कांट से दैट अबाउट हर, तो यहाँ से जो है मेन वर्ब है. यू कांट से दैट अबाउट हर, यानी तुम उसके बारे में ये बात नहीं कह सकते. से कौन जाने भाई, अक्सर कहते हैं कौन जाने क्या सही है और क्या गलत. Who's to say what's right and wrong? Who's to say what's right or wrong? Who is को शॉर्ट किया हुआ है, is क्या मेन वर्ब है, is, who is, यानी who's to say यानी कौन जाने what's right or wrong, क्या सही है और क्या गलत. तो who's to say what's right or wrong? से कहना, क्या तुमने मेरी पीठ के पीछे कहा था. Did you say that behind my back? यहाँ डिड के बाद आगे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, से एज ए वर्ब यूज हुआ है. डिड यू से दैट बिहाइंड माय बैक, यानी क्या तुमने मेरी पीठ पीछे कहा था. सिंपल पास्ट टेंस है. अच्छा, कहा जाता है या सुना है, अक्सर कहते हैं यार सुना है ना, तो इज सेड ही इज रिच. सुना है वो बहुत अमीर है. इज सेड ही इज रिच. इज सेड ही इज रिच, सुना है वो बहुत अमीर है भाई. से कहना, यानी उसने दबे लफ्ज़ों में कहा, तो मैंने कहा चलें ज़रा दबे लफ्ज़ों की इंग्लिश भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं. शी सेड इट अंडर हर ब्रेथ. देखिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, से की सेकंड फॉर्म से और थर्ड फॉर्म से सेड होती है. शी सेड इट अंडर हर ब्रेथ, उसने दबे लफ्ज़ों में कहा. शी सेड इट अंडर हर ब्रेथ. से कहना, जो कहना साफ साफ कहो. से व्हाट यू रियली मीन. से व्हाट यू रियली मीन, से एज ए वर्ब यूज हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और आगे यू रियली मीन यानी जो आपका मतलब है, जो कहना चाहते हो, तो मीन भी एज ए वर्ब यूज हुआ है. फिर न कहना यानी कि खबरदार नहीं किया. डोंट से आई डिडंट वार्न यू, से वर्ब के तौर पर, वार्न जो आगे फिर वर्ब है, डिडंट के बाद सिंपल पास्ट टेंस है. आई डिडंट वार्न यू, तो डोंट से आई डिडंट वार्न यू. फर्ज करो तुम अमीर हो, फिर क्या करोगे. अब देखिए फर्ज करो के माना भी से का इस्तेमाल है. से यू वर रिच, यानी फर्ज करो तुम अमीर हो, व्हाट वुड यू डू, फिर क्या करोगे. से यू वर रिच, व्हाट वुड यू डू. से अच्छा माने के माने में यूज करें, मतलब निकालना, तुम क्या कहना चाह रहे हो. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यानी आपका कहने का क्या मतलब है. बतौर वजाहत, जब वजाहत की मामला हो तो फिर भी हम से का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मतलब ये कि हम बिल्कुल कंगाल हैं. दिस इज टू से वी आर ब्रोक. दिस इज टू से, या इज मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, और वी आर सेकंड में मेन वर्ब है. ब्रोक कंगाल है. ब्रोक कहते हैं आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो दिस इज टू से वी आर ब्रोक. मशवरे के अंदाज में, यानी कोई बात कहनी हो ना, मेरा कहना है उस पर ज़्यादा भरोसा ना करो, यानी मेरा मशवरा ये है. आई से डोंट ट्रस्ट हिम टू मच. आई से डोंट ट्रस्ट हिम टू मच. आई से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डोंट ट्रस्ट जो है एज ए वर्ब यूज हुआ. से यानी दिल की बात भी कहना, जो कहना है कह दो, यानी जो दिल में कह दो भाई. गो ऑन से योर पीस. गो ऑन से योर पीस. से अच्छा अक्सर होता है, जैसे मैं नमाज अदा करता हूँ, आई से माई प्रेयर्स, दुआ पढ़ना. से वो दुआ पढ़ने के लिए रुका. ही पास टू से ग्रेस. ही पास टू से ग्रेस. पास होता है वक्फा करना, रुकना. से ग्रेस मीन यानी दुआ वगैरह मांगने के लिए, दुआ पढ़ने के लिए. तो ही पास टू से ग्रेस. से हैरत जाहिर करना. हैरत जाहिर करना फिर भी हम से का इस्तेमाल करते हैं. क्या बात कर रहे हो, ये तो हैरत अंगेज है. यू डोंट से, यानी यू डोंट से, क्या कह रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे ना. दैट्स शॉकिंग. दैट्स शॉकिंग, हैरत है भाई, हैरत की बात है, यह हैरत हो रही है.
سے یعنی کوئی فخر سے کہنا, زور سے اور فخر سے کہو میں مختلف ہوں. say it loud and proud I am different. say it loud and proud I am different. اچھا سے ایک یہ ایز اے محاورے میں یوز ہوتا ہے, جیسے چائے انکار تو میں نہیں کروں گا, I wouldn't say no to tea. اکثر کہتے ہیں I wouldn't say no to tea, یعنی میں چائے کو انکار نہیں کروں گا, یا I wouldn't say no to 7 Up, میں 7 کو انکار نہیں کروں گا, یا I wouldn't say no to coffee, میں کافی سے انکار نہیں کروں گا. تو یہ ایک محاورہ اکثر ہم بولتے ہیں. اچھا سے خوب کہا, جیسے well said mate, دوست, خوب کہا دوست. well said mate, mate کہتے ہیں دوست کو, well said خوب کہا, simple past tense. سے کیا کہا بھائی, کیا کہا, تم نے نوکری چھوڑ دی. say what you quit, یعنی you quit the job. تو یہ اکثر ہم اتنی بول دیتے ہیں, you quit یعنی آپ نے چھوڑ دی. quit کا مطلب چھوڑ دینا ہے, ایز اے ورب یوز ہوا ہوا ہے. say what, کیا کہا بھائی, you quit. اچھا say یہ ایز اے محاورے میں یوز ہوتا ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا. اکثر ہم بولتے ہیں نا what did I say, اکثر پنجابی کہتا ہے یار میں کی کیا سی, یا میں نے کیا کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا, یا میں کی کیا سی, یا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا. تو what did I say, اگر کوئی آپ کی بات درست ہو جائے تو بعد میں آپ کسی کو کہتے ہیں نا what did I say, میں نے کیا کہا تھا. So I think that's enough for today. I hope you must have enjoyed the video lesson. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.